اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ محنت ہی میں عظمت ہے۔ محنت ایک ایسا درخت ہے جو ہر صورت بہترین پھل دیتا ہے۔ یہ محنت ہی ہے جس نے انسان کو اوج ثریا تک پہنچایا۔ جو لوگ آج شہرت کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں، ان کو محنت نے ہی اس مقام تک پہنچایا۔ بچپن میں ہر بچے کو اس کے والدین محنت کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور اسکول میں بھی بچوں کو محنت کی عظمت کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ محنتی ہونا ایک مزاج ہے، اور اس مزاج کا ملنا ایک انعام۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ محنت کا صلہ نہیں ملتا۔ ہم جس کو محنت کہتے ہیں، اکثر وہ محنت نہیں ہوتی۔ جہاں دروازہ ہو وہیں راستہ ہوتا ہے، کبھی دیوار راستہ نہیں بنی۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ میں ہوں جمیل سکھیرا، میرے ساتھ ہیں دعا جمیل، جو کہ اس پیکج سے، آج کی اس اچھی بات سے کتنی متاثر ہیں وہ میں ابھی ان سے پوچھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا ہے ابھی کہ محنت میں عظمت ہے اور محنت کرنا بھی ایک مزاج ہے۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ مزاج کیسا ہے دعا؟ یہ دیکھیں جی، میں اس وقت آپ شو میں ان ہو چکے ہیں، لیکن میں ابھی بھی محنت کر رہی ہوں کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ ڈیفینیٹ، جیسے کہ ہم صبح سویرے پاکستان کا آغاز ایک اچھی بات سے کرتے ہیں، اسی خوبصورت بات کے ساتھ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ محنت کا کوئی مول نہیں ہے، اور خاص طور پر جب ہم آج جمعے کا دن ہے، ہم باحثیت مسلمان ہونے کے بھی ہم اپنی زندگی کو جب اسلامی طرز سے گزارنے کی بات کرتے ہیں تو بار بار کہا گیا ہے کہ محنت کیجئے، اور اس محنت کا صلہ یقیناً آپ کو کسی نہ کسی صورت ملتا ہے۔ بہت سی باتیں آج ہم صبح سویرے پاکستان میں آپ کے ساتھ کریں گے، بہت سی خبریں شیئر کریں گے، لیکن چونکہ جمیل میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ آج موسم بڑا خوبصورت ہے اور آپ دور کھڑے ہنس رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کیونکہ جب ہم یہاں کھڑے تھے، ٹھیک ہے، ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اوپن آور شو، تو تم نے جلدی سے کہا نہیں یار وہ کام رہ گیا ہے۔ میں پہلے وہ جلدی جا کے ادھر بیٹھ گیا اور اتنی دیر میں جو ہے وہ ہمارے شو کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو میں تو امپریس ہو گیا ہوں بھائی، سیریسلی، ٹھیک ہے۔ محنت میں عظمت ہے، یس۔ آج کی اسی اچھی بات سے ہم اپنے اس شو کا آغاز کریں گے، کیونکہ محنت جب تک آپ کرتے رہیں گے اس کا پھل آپ کو ملے نہ ملے، اس انتظار میں نے یہ کام کیا اور مجھے اس کا صلہ نہیں ملا، تو اس کا بھی ایک وقت ہے۔ تو محنت جب بھی کی ہوگی اس کا صلہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور ملے گا۔ یہ تو تھی آج کی اچھی بات۔ اوکے دعا، نیکسٹ کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں جی ہاں، ایک تو میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ موسم بہت اچھا ہے، اور دوسری خبر جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں وہ شاید موسم سے بھی زیادہ اچھی ہے، کیونکہ وہ مجھے خبر پسند ہے۔ چولستان میں جیپ ریلی ہو رہی ہے، اور چونکہ میں جمیل سے بارہا کہہ چکی ہوں مجھے یہ جیپ ریلی دیکھنی ہے، تو انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے، اور اب میں جمیل کو بھی بتاتی ہوں، آپ کو بھی، کہ یہ ریلی پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام 14 سے 19 فروری تک جاری رہے گی، یعنی ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم جا سکتے ہیں۔ تو کیا بالکل، اور نہ صرف دعا نے یہ کہا کہ مجھے یہ ریلی دیکھنی ہے، بلکہ جب اس کو یہ پتا چلا کہ اس میں جو ڈرائیورز ہیں، پارٹیسپینٹس ہیں، وہ خواتین بھی ہیں، تو اس نے پھر اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس ریلی میں حصہ لوں، اور ایز اے ڈرائیور میں نے دعا سے کہا، دعا یو آر اے گڈ ڈرائیور، تم اچھی گاڑی ڈرائیو کرتی ہو، لیکن جو چولستان جیپ ریلی ہے نا، وہ جیپ کو چلانا یہ ایک مشکل ٹاسک ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اکٹھے بیٹھیں گے نا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی وہاں کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں تاکہ ہم اپڈیٹ ہو جائیں، ہمارے رپورٹر ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، ان سے ہم جانتے ہیں۔ محمد آصف، بتائیے گا چولستان ریلی کی ایک تو پوری تفصیل بتائیں کہ یہ پلان کتنے دن کا ہے، سٹارٹ ہو چکی ہے، اور پارٹیسپینٹس کے حوالے سے پورا شیڈیول بتائیں۔ جی بالکل، یہ 4 دن کا پلان ہے، 4 روزہ یہ جو جیپ ریلی ہے، جس کا باقاعدہ طور پر تو کل آغاز ہوا تھا، لیکن جو مین راؤنڈ ہے وہ آج سے شروع ہو چکا ہے۔ پری پیڈ کیٹیگری ہے، جس میں جو پچھلی دفعہ کے دفاعی چیمپئن ہیں نادر مکسی، وہ اپنے دفاع کا اس دفعہ بھی اپنے اعزاز کا دفاع کریں گے۔ جو اس سے جو پری پیڈ کیٹیگری میں 50 گاڑیاں ہیں جو حصہ لے رہی ہیں، جس میں سے ٹوٹل 51 گاڑیاں تھی، ایک ڈرائیور جو ہے مس ہو چکا ہے۔ آج جو وہ 50 گاڑیاں اس جو ٹریک پہ دوڑیں گی۔
220 किलोमीटर पर मुहित ये जो ट्रैक है बनाया गया है, जो आज गाड़ियां निकलेगी और पूरा दिन यहाँ पर रुकेगी। अभी मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि एक गाड़ी अभी भी यहाँ से निकलने वाली है, देखा जा सकता है कि वो यहाँ से निकल चुकी है। चौथी गाड़ी है ये जो यहाँ से निकली है, प्रीपेड कैटेगरी की ये कैटेगरी की है, चौथी गाड़ी ये यहाँ से निकली है। सबसे जो पहली गाड़ी थी वो नादर मक्सी की गाड़ी थी, जो सबसे पहला जो दफाई चैंपियन भी है वो यहाँ से पहली गाड़ी लेकर निकल चुके हैं। अब ये चौथी गाड़ी निकल चुकी है। दूसरी जानब आज 50 गाड़ियाँ निकली जाएगी। इसके अलावा ख़वातीन के हवाले से बात की जाए तो ख़वातीन भी तीन ड्राइवर जो रेसर है वो इस जो कल के कैटेगरी में जो स्टॉक कैटेगरी है उसमें हिस्सा लेंगी, जिसमें मर्द खवातीन जो ड्राइवर भी होंगे और 3 ख़वातीन ड्राइवर भी हिस्सा लेंगी, जिसमें तुशना पटेल अपने एजाज का इत्तेफाक करेंगी। इसके बाद इस्लामाबाद से जो मशहूर ड्राइवर है सलमा, वो भी अपडेट कर दें। इतनी बड़ी जीप रैली हो रही है, सिक्योरिटी के कोई खास इंतजाम किए गए यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के यहाँ पर सख्त तरीन इंतजाम देखे जा रहे हैं। यहाँ पर जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं, यहाँ पर शायकीन देखने के लिए आए, उनके लिए कैंपिंग का इंतज़ाम भी किया गया है। इसके अलावा पंजाब पुलिस के साथ साथ यहाँ पर रेंजर के एहलकार भी मौजूद हैं, जो ड्यूटी के फ्राई यहाँ पर सर अंजाम दे रहे हैं। ट्रैक के सामने तमाम जो ट्रैक है उसको बिल्कुल जो बैनर्स लगा कर उसको बंद किया गया ताकि आवाम जो ट्रैक के सामने ना आ सके। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से स्टार्ट होगी 220 किलोमीटर फासला तय करने के बाद तमाम ड्राइवर आज का जो दिन है वो स्टे करेंगे और कल परसों के दिन दोबारा ये जो प्रीपेड कैटेगरी में है वो वापस आएंगे और यहीं पे फिनिशिंग पॉइंट बनाया जाएगा और यहीं पे आकर तमाम जो वो ड्राइवर है यहीं पे फिनिश होंगे। दूसरी जानब जो नादर मक्सी का मुकाबला करने के लिए है रोनी पटेल है, इसके अलावा साहबजादा सुल्तान जो बड़ा मशहूर ड्राइवर। हाँ ठीक, अच्छा ये भी बताएं कि इस रैली को देखने के लिए जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए क्या इंतजामात हैं? हम चाह रहे हैं ज़रा आप हमें वो शायकीन भी दिखाएं जो यहाँ पर देखने के लिए आए हैं इस रैली को। जी बिल्कुल, देखिए मेरा कैमरा मैं यहाँ से दिखा सकता है कि सामने जो ये सारा एरिया है शायकीन का ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर शायकीन के लिए कैंपिंग का इंतज़ाम किया गया है, यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं। ये जो जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं ये ट्रैक एरिया है, किला द्रावड़ का इलाका है ये यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ ट्रैकिंग का है। इसके अलावा 7 किलोमीटर हट कर जो किला द्रावड़ चौक है वहाँ पर जो तमाम जो कैंपेन लगाई गई है, जो ना सिर्फ यहाँ पर जो शायकीन है उनके लिए, जो दूर दराज से लोग आए हैं, जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए भी कैंपिंग के लिए मखसूस इंतज़ाम किया गया है। जहाँ पर जो कैंप लगाए गए हैं वहाँ पर रिहाइश का इंतज़ाम भी है। वहाँ पर तमाम जो इंतज़ाम मुकम्मल तौर पर 7 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद वो कैंपेन लगाए गए हैं। दूसरी जानब शायकीन की बात की जाए तो किला द्रावड़ ये सहरा का इलाका, रेगिस्तान का इलाका कहलाया जाता है। दूर दराज से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो यही जो धूल उड़ाती गाड़ियां घूमती जाती हैं, ये इसकी सबसे खूबसूरती है। इसकी खूबसूरती अभी भी देख सकते हैं कि ये गाड़ी जा रही है और ये धूल उड़ाती जब आती है तो यही इस रेगिस्तान का खूबसूरत कहा जा सकता है कि ड्राइवर गाड़ियां चला रहे हैं। मैंने ड्राइवर तो खातून ड्राइवर हो तो उससे बात करा दे। जी खातून कैटेगरी की तो कल से स्टार्ट होगी, जो स्टॉक कैटेगरी में 3 खातून है वो कल से शुरू होगी। आज तो क्योंकि हम अभी भी जो स्टार्टिंग एरिया से थोड़ा सा दूर हट के खड़े हैं क्योंकि सिक्योरिटी के बायस से ट्रैक के अंदर आने भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके बायस हमें थोड़ा सा दूर खड़ा किया गया है। और हमारी इससे पहले जब रैली स्टार्ट होने से पहले जो दफाई चैंपियन नादर मक्सी से बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस दफ़ा भी वो अपने टाइटल का दिफा करेंगे। और ये जो ट्रैक बनाया गया ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, शायकीन की जो बड़ी जीप रैली है। आसिफ आप हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सोशल मीडिया पे बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस हमने देखा कि गवर्नमेंट भी बहुत कंसर्न है इस पे
کہ سوشل میڈیا کو بھی تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے, اور جس طرح نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اب وفاقی وزیر برائے اطلاعات فواد چودھری نے بھی ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ نفرت آمیز جو مواد ہے اس کی روک تھام کی جائے. اب یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک, اور اس میں کیا اقدامات لیے جا سکتے ہیں, اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ ہماری مہمان موجود ہیں. بالکل, اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں آپ, اور آپ سے ہم یہ چاہیں گے کہ اس پر بات کی جائے. دعا, فرام ویئر ٹو سٹارٹ. آپ کو جس طرح انٹرو میں بتا بھی دیا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ پابندیاں لگائی جائیں, تو اگر ہم دونوں اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ آزادی کا جو اظہار ہے اس پر اس طرح سے پابندیاں یا ان کے فیصلے کس نظر سے دیکھنا چاہیے آپ؟ ایک تو یہ کہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہم لوگ کریک ڈاؤن کریں گے اور ون ونڈو آپریشن ہوگا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑی سی اسٹرانگ لینگویج جو ہے وہ ذرا استعمال کی گئی ہے انفارمیشن منسٹر صاحب کے حوالے سے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ, پاکستانی سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ, چونکہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ کیسے یہ اسپیسز استعمال کرنی ہیں, تو جب کنورسیشن سٹارٹ ہوتی ہیں تو وہ کنورسیشنز بہت آگے تک جب جاتی ہیں تو بڑی ہارڈ قسم کی لوگ لینگویج استعمال کرتے ہیں, اور ان کو پھر وہ جو ایک بلر لائن ہے اظہار رائے کی آزادی اور نفرت انگیز مواد, وہ کراس ہو جاتی ہے. ایک بلکہ ایک ایسا پورٹل بنا بھی تھا, ایک پیج بھی بنا تھا, ٹویٹر پر بنا تھا, جس میں گورنمنٹ نے یہ انیشیٹ لیا تھا کہ کوئی بھی غلط خبر ہوگی تو وہ عوام بھی پن پوائنٹ کر سکتی ہے, اور خاص طور پہ وہ پھر اس پیج کے تھرو, اس ہینڈل کے تھرو وہ بتائیں گے کہ یہ غلط خبر ہے, ٹھیک ہے, لیکن شاید وہ بھی ہیک ہو گیا تھا. تو یہی باتیں ہیں کہ آپ جب انیشیٹیوز اسٹارٹ کرتے ہیں, اب یہ کوئی جو فواد چودھری صاحب نے بات کی کوئی نئی بات نہیں ہے. جب گورنمنٹ میں نہیں تھی پی ٹی آئی اس وقت بھی قانون بنا تھا, پی ایم ایل این نے قانون بنایا تھا اور انتہائی ڈریکونین قانون بنایا تھا, اور وہ اسی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ نفرت انگیز مواد, کسی کے خلاف بات نہ کریں, لوگوں کو ہراساں نہ کریں, کوئی بلیک میل نہ ہو, سیکسٹورشن نہ ہو, یہ جو فوٹو شاپنگ اور بلیک میلنگ ہوتی ہے, تو وہ قانون ان تمام چیزوں کو کور کرتا ہے. لیکن دیکھیں وہ تو سائبر کرائم کے زمرے میں آتی ہے نا چیزیں, ٹھیک ہے, وہ سب کچھ تو سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے. اب پھر ایک پوائنٹ, ایک کوسچن ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ آزادی اظہار رائے پھر کہاں جائے گا؟ ایک شخص جو کچھ بولنا چاہتا ہے وہ اس پہ یہ قدغن لگا دی جائے گی, یہ بولنا ہے تو بول لو, یہ بولنا ہے تو نہیں بولنا. تو دیکھیں جو ہمارے قوانین ہیں نا, یہ اگین وہی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے قوانین میں جب اظہار رائے کی آزادی کی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بڑی لمبی لسٹ ایک ایکسیپشنز کی بھی آ جاتی ہے. اب وہی والی چیز ایک تو آئین میں بھی موجود ہے, اور وہی والی چیز ہمارے سائبر کرائم لاء میں بھی موجود ہے, انسداد دہشت گردی کے قانون میں ہے, پاکستان پینل کوڈ میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتنے قوانین بنا کے, اتنی پالیسیز بنا کے اگر ان کی عمل درآمد میں ناکام ہے تو یہ نئے نئے میکنزم سٹارٹ کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا, کیونکہ پھر کوئی کہیں سے آ کے قدغن لگائے گا, کوئی اتھارٹی کہیں سے آ کے قدغن لگائے گی. تو آپ اتنی زیادہ چیزیں بنا کے مختلف پاورفل اتھارٹیز کو یہ پاور دے رہے ہیں کہ جس کی جو مرضی آئے وہ اس کو بین کر دے, اس کو ریموو کر دے, کسی کو گرفتار کر لے. نیگو صاحبہ, پھر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کیا میکنزم بنانا چاہیے؟ کیونکہ کریک ڈاؤن اور نفرت انگیز مواد کے خلاف اگر گورنمنٹ کریک ڈاؤن کرتی ہے تو یہ ایک گڈ کہا جا سکتا ہے, لیکن کیا میکنزم ہونا چاہیے کہ ایسی چیزیں کنٹرول ہو جائیں, یا آپ کے خیال میں کریک ڈاؤن ہی اس کا بہترین سولوشن؟ میں تو انتہائی, ایک تو یہ ورڈ کریک ڈاؤن انتہائی تشویشناک لفظ ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ نفرت انگیز مواد بہت ہے, لوگوں کو ڈیفیم بھی بہت کیا جاتا ہے, لیکن پہلے تو آپ نے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی ایکسیسیبلٹی بڑھا دی پاکستان میں, ٹھیک ہے, ایکسیس ہے لوگوں کا, بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ آگاہی کہاں ہے؟ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں, ہماری ایک سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن ہے, اس پہ ہمیں کالز آتی ہیں, ہمیں کہتے ہیں اچھا یہ مجھے ایف آئی کی طرف سے نوٹس آیا ہے, تو میں نے یہ کوئی اس طرح کی تو بات نہیں کی تھی. پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ پروویژنز موجود ہیں, اگر آپ ان پروویژنز کو کراس کریں گے تو یہ کرمنلائز اسپیچ ہو جائے گی. تو آپ قوانین بنا دیتے ہیں اور آگاہی نہیں پھیلاتے, تو یہ کیسے آئے گی آگاہی؟ لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا؟ آپ اسٹرانگ ایکشنز لے لیں,
لیکن وہ جو ڈیٹرنٹ ایکشنز ہیں نا وہ لوگوں کو روک نہیں سکیں گے جب تک ان کے پاس علم، نالج، سکلز، اویئرنیس نہیں ہوگی کہ ہم نے آن لائن اسپیسز کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو اس اویئرنیس کے لیے کیا انیشیٹ لیا جا سکتا ہے نہ صرف گورنمنٹ کی طرف سے بلکہ ایسے پرائیویٹ چھوٹے چھوٹے ادارے، این جی اوز، بہت سی ایسی باڈیز ہیں وہ کیا سٹیپ لے سکتی ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے تو پہلی بات یہ ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ہے جس کو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کہتے ہیں ان کا سائبر کرائم ونگ یہ دیکھتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کا سائبر کرائم ونگ آپ کی آئی ٹی منسٹری، آپ کی ہیومن رائٹس منسٹری، آپ کی ایجوکیشن منسٹری مختلف طور پہ انیشیٹو لے سکتی ہے. یہ ڈیجیٹل لٹریسی کو ہمارے کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے. بہت سے ینگ لڑکے اور لڑکیاں جب ہراسگی کا شکار ہوتے ہیں یا دوسروں کو ہراساں کرتے ہیں وہ اسکولز، یونیورسٹیز اور کالجز سے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو نہیں پتا کہ ہم نے آن لائن اسپیسز کو کیسے استعمال کرنا ہے، ایتھیکل نارمز کیا ہوتے ہیں، امپتھی کیا ہوتی ہے، کمپیشن کیا ہوتا ہے، ٹالرنس کیا ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کو حصہ بنائیں ہمارے نصاب کا، اور ریگولر بیسس پہ اسکولز، یونیورسٹیز اور کالجز کے ساتھ انگیج کریں. اور جو چھوٹے ادارے ہیں، جو ہمارا ادارہ ہے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن، ہم نے سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن بنائی تھی اور یہ ریجن میں کسی نے کوئی ہیلپ لائن نہیں بنائی. اس کا کیا آپ کو پازیٹیو رسپانس آیا؟ جی بالکل، 2 سال پہلے بنائی تھی اور اس میں ہمیں 2 سال کے اندر 2000 سے زیادہ کمپلینٹس آئی ہیں اور اس میں 60% کمپلینٹس خواتین کی ہیں اور 40% مرد حضرات کی ہیں. تو سائبر ہراسمنٹ یا اس طرح جب وائلنس آن لائن جب اس کی بات ہوتی ہے تو اس کا شکار صرف عورتیں نہیں ہوتی ہیں. آپ سجیسٹ کرتی ہیں، آپ نے ایک ماڈل کے طور پر جو چیز سٹارٹ کیا اسے سکسیس سٹوری لیتے ہوئے اس کو براڈر کیا جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کریک ڈاؤن کریں. بالکل اس کو براڈر کیا جا سکتا ہے. آپ حکومت، ہم جیسے اداروں کے ساتھ مل کے جنہوں نے آلریڈی اس پہ بہت کام کیا ہے ہمارے ساتھ مل کے ہم لوگ کولابریٹ کر سکتے ہیں. ہم ڈفرینٹ اداروں میں جا سکتے ہیں. ابھی بھی ہم اسکولز، ایون آج اس پروگرام کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی جا کے ینگ بچیوں کے ساتھ لیکچر دینا ہے سائبر ہراسمنٹ پہ. تو لائک یہ ہم اس طریقے سے اداروں کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس اسکل کو آگے بڑھائیں. ہم جب سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن کی بات ہوتی ہے، بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتانا چاہوں گی کہ یہ ٹول فری ہیلپ لائن ہے جو 7 days کام کرتی ہے، صبح 9 بجے سے 5 بجے تک، اور اس کا نمبر ہے 0800 39393. اور کوئی بھی اس کو 9 بجے سے 5 بجے تک ایکسیس کر سکتا ہے. ہم لوگ لیگل ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں جب لوگ آن لائن ہراسگی کا شکار ہوتے ہیں. ہم لوگ ڈیجیٹل سیکیورٹی سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے. کیونکہ بہت سے ینگ بچے جب بلنگ کا شکار ہوتے ہیں یا ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں یا بلیک میلنگ جب ہوتی ہے تو بہت مینٹل ہیلتھ ان کی بہت افیکٹ ہوتی ہے. لیکن اس میں پھر میں وہی کہوں گا دعا، سائبر کرائم کو تو 28 ماہ ہو چکے ہیں ایکٹیو ہوئے ہوئے. سائبر کرائم تو اپنا کام کر رہا ہے، گورنمنٹ کا وہ سیل بھی کام کر رہا ہے، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں بیسیکلی اویئرنیس بہت ضروری ہے. تو اس طرح جیسے جگہ جگہ لکھا ہے سیٹ بیلٹ باندھنا بہت ضروری ہے یا ریڈ سگنل پہ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے، تو کیا ایسی اویئرنیس نہیں پیدا کی جا سکتی جس کا صرف 2 words ہوں کہ سٹاپ بلنگ، کہ کسی کو برا بھلا کہنا بند کریں؟ بالکل بالکل. مطلب ایک تو یہ کہ بلنگ اور ہراسمنٹ کو ڈیفائن کرنا بھی بڑا ضروری ہے، لوگوں کو بتانا کہ ان کی کیا لیمٹس ہیں، کیا وہ چیزیں کر سکتے ہیں. وہی میں بات کر رہی ہوں کہ اویئرنیس ریزنگ آپ کی اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں ہوگی اور ہمیں ینگ بچوں سے شروع کرنی پڑے گی کیونکہ ہم لوگ ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں. ہم نے پہلے انٹرنیٹ اور ICTs کا استعمال اس طرح نہیں کیا تھا. جو ہماری جنریشن ہے، نیو جنریشن، وہ ڈیجیٹل ایج میں پیدا ہو رہی ہے. وہ تو ان کو 1-2 سال کے ہوتے تو ان کو موبائل فون اور ٹیبلٹس پکڑا دی جاتی ہیں. تو یہ جو آپ کی اویئرنیس ہے یہ ان بچوں سے اب شروع ہونی چاہیے، جس کا مجھے نہیں لگتا کہ حکومت نے کوئی اس طرح کا کوئی پلان بنایا ہوا ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کر سکے. بہت اچھی باتیں، بہت اچھی انفارمیشن آپ نے صبح سویرے پاکستان میں ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کی. نگہت دار صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. ڈیفینیٹ ابھی تو وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، لیکن جانے سے پہلے یہ بات ضرور کریں گے گورنمنٹ ایسے انیشیٹو ضرور لے جو انہیں لگتا ہے کہ وہ بہتر ہو سکتے ہیں پبلک کے لیے، لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے نیگیٹو اثرات مرتب نہ ہوں. بالکل، اور نہ صرف براڈر ایسپیکٹ سے دیکھا جائے، براڈر امپیکٹ سے، بلکہ اس کو ہم چھوٹی چھوٹی جگہوں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، NGOs، پبلک سیکٹر، آفیسز، بہت سی جگہوں سے ہم اس کا انیشیٹ لے سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بھی آج کی ایک اچھی بات میں ہی آئے گی کہ ہمیں بلنگ نہیں کرنی. تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور
दो अहम इश्यूज हैं एक्सक्लूसिव स्टोरीज के साथ। इस्लामाबाद का हम रुख करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आप देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, एक बार फिर खुशामदीद। और अभी वक्त हुआ चाहता है आज की एक्सक्लूसिव स्टोरीज का, तो रुख करेंगे इस्लामाबाद का। अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे रुख करेंगे दुआ की तरफ। तो ओके, क्या एक्सक्लूसिव स्टोरी है बताओ। आज की जो सबसे एक्सक्लूसिव स्टोरी है वो ये है कि वफाकी हुकूमत का टैक्स चोरों और काला धन सफेद करने वालों के खिलाफ बड़ा कदम सामने आया है। आज से 40,000 रुपए के नए प्राइस बॉन्ड का इजरा बंद कर दिया गया है। अब वो क्यों बंद कर दिया गया है, उसके पीछे रीजन क्या है, किस तरह से इसको गलत यूज किया जाता था, सुहेल भट्टी साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जी सुहेल साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप और ये क्या खबर है? जी थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। खबर बेसिकली ये है कि गुज़श्ता 2 साल से ये काफ़ी जारी थी, चूँकि आलमी ऐसे इदारे जो पाकिस्तान के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के हवाले से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यानी FATF, उनके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पाकिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुख्तलिफ टूल यूज़ किए जाते हैं, उसके अंदर एक 40,000 रुपये का जो प्राइस बॉन्ड है ये भी इस्तेमाल होता है। और उसके साथ जो दूसरा एक मामला था कि जो हमारे यहाँ लोग टैक्स चोरी में मुलविस पाए जाते हैं, ये जिनके पास काला धन है, वो इसको सफ़ेद करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ 40,000 रुपये के बॉन्ड का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते थे। अगर हम बात करें कि प्राइस बॉन्ड मुतारिफ़ कराने का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो 1960 के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने पहला प्राइस बॉन्ड मुतारिफ़ करवाया था जिसकी मालियत 10 रुपये थी। उसके बाद मुख्तलिफ मालियत के प्राइस बॉन्ड मुतारिफ़ करवाए गए। इस वक्त 8 प्राइस बॉन्ड मार्केट में है जिसके अंदर 200 रुपये से लेके 40,000 रुपये तक का प्राइस बॉन्ड है। हुकूमत की कोशिश ये होती है कि आवाम को बचत की जानिब रागिब किया जाए और फिर इस रकम को जो आवाम से जमा की जाए, वफाकी हुकूमत सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग के ज़रिए से ये रकम मुख्तलिफ मनसूबों के लिए इस्तेमाल करती है, इन्वेस्ट करती है और फिर आवाम को रिटर्न दिया जाता है। लेकिन मामला ये था कि चूंकि ये गैर रजिस्टर्ड 40,000 प्राइस बॉन्ड थे, कोई भी शख्स बगैर अपने किसी शनाख्त के सोर्स ऑफ मनी डिक्लेयर किए बगैर ये 40,000 रुपये का प्राइस बॉन्ड खरीदता था और अपने पास रखता था। इसका पहला इनाम जो दिया जाता था वो 7 मिलियन रुपए था, 75 मिलियन सॉरी, यानी 7.5 करोड़ रुपए। लेकिन होता यह था कि जैसे ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में इस प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी होती थी तो बैंक का अमला मुख्तलिफ लोगों से राब्ते में होता था, तो वो लोग जिनके पास ब्लैक मनी होती थी वो इस प्राइस बॉन्ड को खरीद लेते थे। नहीं तो भट्टी साहब जी, रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड की समझ नहीं आई। मतलब 40,000 वाला सिर्फ गैर रजिस्टर्ड है, बाकी के जो है वो रजिस्टर्ड है, तो इसका तरीकाकार क्या होता है? एग्जैक्टली, रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड फर्क ये है कि आपने कोई भी शख्स अपनी सोर्स ऑफ मनी डिस्क्लोज किए बगैर, अपना नाम रजिस्टर्ड कराए बगैर ओपन मार्केट से ये खरीद लेते थे। उसके बाद जब प्राइस बॉन्ड की इनाम निकलता था तो वो लोग जो बैंक के मुख्तलिफ अमले के साथ राब्ते में होते थे वो इस प्राइस बॉन्ड को भारी कीमत के ऊपर जो उसकी इनाम की मालियत थी उससे भी ज़्यादा रकम अदा करके हासिल करते थे और फिर वो शो करते थे अपने टैक्स रिटर्न में कि हमारा ये प्राइस बॉन्ड निकला है। बहुत से वफाकी वज़रा ने इस टूल को इस्तेमाल किया, लेकिन इस वक्त हुकूमत ने 2017 के अंदर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने 40,000 रुपये मालियत का ही एक और प्राइस बॉन्ड मुतारिफ करवाया था जो कि रजिस्टर्ड होता है, जिस पे आप जाते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका थ्रू चेक उसको आप हासिल करते हैं और आपके नाम के ऊपर वो रजिस्टर्ड रहता है, वो मार्केट में इफेक्टिव। और आज से वफाकी हुकूमत की हिदायत के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया था और उसके बाद आगाह कर दिया गया है कि आज से यानी 15 फरवरी से 40,000 रुपये के गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड जिसके अंदर अवाम इस वक्त 219 अरब रुपए की सरमायाकारी कर चुके हैं, वो नया प्राइस बॉन्ड जारी नहीं होगा। लेकिन अवाम के लिए ये ज़रूरी है, कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत इस हवाले से नहीं है कि जो प्राइस बॉन्ड 40,000 रुपए के जिसके अंदर लोगों के 219 अरब रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं वो इफेक्टिव रहेंगे। अगर उसके ऊपर कुरानंदाजी के अंदर इनाम निकलेगा तो लोगों को इनाम मिलेगा, लेकिन इन प्राइस बॉन्ड का नए प्राइस बॉन्ड का इजरा नहीं होगा और आने वाले दिनों में ये ग्रेजुअली बंद हो जाएंगे। तो भट्टी साहब ये इस बात का कैसे आइडिया हुआ कि सिर्फ चंद लोग सरमायाकारी कर रहे हैं, जबकि आप बता चुके हैं कि 1960 में प्राइस बॉन्ड का को मुतारिफ कराया गया और उसके बाद सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है और ये 40,000 का प्राइस बॉन्ड भी बहुत पुराना है। तो इस बात का को कैसे जज किया गया कि ये सिर्फ चंद लोग हैं जो मखसूस इससे जितना भी फायदा होता है प्राइस बॉन्ड का 40,000 का वो हासिल करते हैं सिर्फ?
देखिए इसकी वर्किंग तो काफ़ी सालों से जारी थी कि जो टैक्स चोरी में लोग मुलविस होते हैं या जो अपने काले धन को सफ़ेद करने की कोशिश करते हैं, वो इसका जब इनाम निकलता है तो वो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। चूँकि जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में इसकी कुरअंदाज़ी होती है तो चूँकि जिस शख्स के पास भी होता है, किसी के पास, किसी इदारे के पास ये रिकॉर्ड नहीं होता, जब तक वो शख्स इनाम हासिल करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रजू नहीं करता, मुतलका इदारे से रजू नहीं करता, उस वक्त तक ये पता नहीं चल सकता कि वो प्राइस बॉन्ड जिसका ऊपर इनाम के ऊपर वो क्वालिफाई कर गया है वो किस शख्स की मलकियत में है। तो कोई भी एबीसी शख्स कुरअंदाज़ी के फौरन बाद ये मामला तो वो प्राइस बॉन्ड खरीद लेते थे। बेसिकली हुकूमत का ठीक है भट्टी साहब, ये मामला तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि 40,000 का जो बॉन्ड है, चूंकि इसका इनाम बहुत बड़ा है इसलिए लोग इसको अपने काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल करते थे। जिसका इनाम निकलता था उससे वो महंगे दामों खरीद लेते थे और फिर इस तरह उनकी वाइट मनी हो जाती थी ये। लेकिन अब रजिस्टर जो है सिर्फ वही इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे, नया इजरा नहीं होगा। अगली खबर क्या है भट्टी साहब? गैस सारिफिन के लिए कोई अच्छी खबर है? जी स्क्वायर साहब, एग्जैक्टली गैस सार्फिन के लिए अच्छी खबर है कि जब जनवरी के अंदर दिसंबर के महीने में इस्तेमाल होने वाली गैस के बहुत भारी बिल आए थे जिसने अवाम के होश उड़ा दिए थे, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो नोटिस था वो लगता है कारगर साबित होने लगा है। क्योंकि इस मामले के ऊपर इंक्वायरीज का सिलसिला जारी था, 3 सतह के ऊपर इंक्वायरी थी। आखिरी इंक्वायरी अगरचे के आना बाकी है, लेकिन जो इब्तदाई तौर के ऊपर जो इसकी इन डेप्थ इसकी स्टडी की गई, जो तहरीरी तौर के ऊपर रिपोर्ट वज़ीर ख़जाना सद उमर साहब की सरबराही में कबीना कमेटी बराए तवानाई के सामने पेश की गई, जिसकी कॉपी सुबह सवेरे पाकिस्तान को एक्सक्लूसिवली मौसूल हुई है, उसके अंदर ये पूरी कहानी बता दी गई है। और ये इंक्वायरी रिपोर्ट साबित करती है कि जब 27 सितंबर को गुज़श्ता साल वजारत ख़जाना और पेट्रोलियम डिवीज़न ने मुश्तरका इजलासों के बाद इन नए गैस टैरिफ का तयन किया था, तो जो हायर गैस स्लैब्स को मुतारिफ करवाया गया था जिसका रेट 600 रुपये से बढ़ाकर 1460 रुपये कर दिया गया था, उसने बुनियादी तौर के ऊपर हैवी डेंट डाला है घरेलू सार्फिन के ऊपर। उसकी बुनियादी वजह है और उसके अंदर यह भी बताया गया है कि जो 7 स्लैब्स बना दिए गए, असूली तौर के ऊपर यह होना चाहिए था कि जिस तरीके के साथ गैस सार्फिन की कंजम्पशन बढ़े, उन्हें पिछले स्लैब्स का जहां पर वो कम गैस इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रिलीफ भी मिलना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती के साथ उन्हें घरेलू सार्फिन को इस रिलीफ से महरूम रखा गया, जिसके नतीजे में उनकी कुव्वत बर्दाश्त से बिल अदा बाहर हो गए। अब लेटेस्ट ये है कि इस दस्तावेजी रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम डिवीज़न को और ओगरा को ये हदायत कर दी है कि हमने गैस टैरिफ का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, जो हायर रेट है जो कि 600 रुपये से बढ़ाकर 1460 रुपये किया गया, और पिछले 6 जो स्लैब्स हैं उनका बेनिफिट नहीं मिलता जब आप कंजम्पशन ग्रेजुअली आपकी बढ़ती है। तो ये बेनिफिट गैस का सार्फिन को मिलना चाहिए ताकि उन्हें अचानक कंजम्पशन बढ़ने के नतीजे में भारी बिलों का सामना ना करना पड़े। यानी कि वफाकी हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि गैस के टैरिफ पर नजरसानी करनी है, आवाम को रिलीफ देना है। लेकिन बुरी इसके अंदर एक खबर थोड़ी सी ये मौजूद जरूर है जी कि दिसंबर और जनवरी के बिलों में जो गैस इस्तेमाल हो चुकी है उस पर रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, बहरहाल ये एक अच्छी खबर है। इब्तिदाई रिपोर्ट सुबह सवेरे पन ने हासिल की कि मुल्क भर के गैस सार्फिन को अब रिलीफ मिलेगा, लेकिन दिसंबर और जनवरी का वो बता रहे हैं कि उसमें रिलीफ नहीं मिलेगा। जो आगे आपके बिल आएंगे, जो बहुत भारी बिल अदा किए जा रहे हैं, उनमें रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी साहब आपका। हमारे सेट पर हमारे मेहमान भी मौजूद हैं जो इस सेट का यकीनन हिस्सा भी हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारे सितारों की चाल क्या होती है, हम बनना क्या चाहते हैं, होते क्या हैं, और क्या वाकई सितारे इतना हम पर असरअंदाज होते हैं, ये हम जान लेते हैं। हेलो सामिया, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। यार वहीं चलते हैं ना, मेरे ख्याल में वहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ हम दूर बैठे हुए हैं, तो सामिया जी जरा उदास हो जाएंगी और हमारी बात। और वैसे भी इतने दिनों बाद सामिया आपसे मुलाकात हो रही है, अब बहुत पता है आपको बीच लेकिन में मैं आप लोगों से रोज मिल लेती हूँ। आप हमें देख लेती हैं रोज, आप हमारे सितारों को मैं रोज देख लेती और हम आपसे रोज मिलना चाहते हैं। पूछे क्यों? हम जरा ना हमारे सितारे गर्दिश में
نہیں یہ ویسے اچھا یہ جملہ کتنا بولا جاتا ہے بالکل کہ ستارہ گردش میں ہے, ستارہ جو ہے, لیکن بعض لوگ جب کہتے ہیں کہ جی ہم بلیو نہیں کرتے, میں ان کو غلط نہیں کہتی, میں اس کو کہتی ہوں اس کو ایک علم کی طرح لیجئے, ایک علم ہے, سائنس ہے, انسانی اندازے ہیں, پاسبلٹیز, امکانات کا علم, میں ہمیشہ اس کو یہ کہتی ہوں. جیسے محکمہ موسمیات پیش گوئیاں کرتا ہے اسی طرح یہ بھی ایک علم ہے. سیریس نہیں لینا آپ نے, سیریس نہیں لینا اس علم. چائے پینی ہے دعا. اچھا چائے آپ کے لیے آ جاتی ہے, لیکن میں یہ چاہ رہی تھی, چائے آ گئی ہے. سامع جی اس سے پہلے کہ آپ, کیونکہ میں بہت زیادہ آج ایک دو باتیں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, اس لیے میں چاہتی ہوں ہمارے ویورز بھی مجھ سے نے چال کو سمجھ کے, مذاق کر رہا ہوں میں تو سیریس ہوں. تو آج صبح سویرے پاکستان میں کیا ستاروں کا حال کہہ رہا ہے اور کیا بتائیں گی آپ دیکھنے والے؟ مجھے کل کہا گیا کہ جی اس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ کیوں کبھی کبھی سختی بہت زیادہ 12 ستاروں کا مارا ہوا ایک انسان کیوں ایسا ہو جاتا ہے. تو وہ ایک تھوڑا سا جو ایک لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہوں گی. ایک پیریڈ ہے سڑستی جسے کہتے ہیں, سڑستی, یہ 7.5 سال کے لیے ایک ٹائم فریم آتا ہے اور یہ ایک ایوریج لائف میں 3 مرتبہ آتا ہے. اور لوگوں کو سم ٹائم نہیں پتہ چلتا کہ کیوں قسمت جو ہے وہ ایک ڈیڈ لاک میں جا رہی ہے. اور اللہ نہ کرے جب کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں اس وقت میں لوگ خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں گھبرا کے. آپ کو لگتا ہے آپ ایک بند گلی میں آ گئے جہاں پہ کوئی راستہ نہیں کھل رہا, تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ میاں کا قانون اتنا سخت نہیں ہے, کہتے ہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو کچھ ستارے کہیں نہ کہیں ریلیف بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس وقت میں اپنے کلائنٹ کو جب سڑستی کے فیز میں وہ آتا ہے تو ہم اس کو اسی طرح گائیڈ کرتے ہیں کہ اس میں ٹھیک ہے کہ ڈیڈ لاک بھی آئیں گے, پرابلمز بھی آئیں گے, فیلیئرز بھی آئیں گے, لیکن جو کہیں بلیسنگ ملتی ہے نا اس کے ساتھ جینا آسان کیجیے اپنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں کتنا صبر کا ذکر ہے, صبر اور شکر ہر جگہ اکٹھے لفظ آتے ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں انسان کو ایک سمجھ آتی ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بند گلی میں, اندھیری گلی میں یا ایک بند راستے میں یہی ایک دروازہ ہے صبر اور شکر والا جو ہے. اب جب نواز شریف صاحب نے تیسری بار اقتدار سنبھالا تھا تو ریپیٹڈلی میں ٹیلی ویژن پہ کہتی تھی کہ نواز شریف صاحب کا سارا سڑستی کے اندر ہے. ابھی بھی ان کا یہ والا سال سڑستی کے اندر ہے. آپ دیکھیں کہ آئی تھنک ان کا یہ ٹف ترین دور رہا کہ اس کے پہلے ڈیلز بھی ہو جاتی تھی, چلے بھی جاتے تھے, لیکن کیونکہ سڑستی تھی اور یہ بڑی سخت ہو جاتی. اور اچھا یہ بھی میں نہیں بتا سکتی کہ یہ والا دور سخت ہوگا. جب آپ اس میں انٹر ہوتے ہیں اور جب آپ پکڑے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ پہ کیا سختی جو ہے نا وہ کس طرح سے آ رہی ہے. اسی کو کہتے ہیں جو 12 ستاروں کا مارا ہوا. اس سچویشن سے کے اندر جاتے ہیں. شفاعت کالر ہے ہمارے ساتھ ایک, تو ہم پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سامنے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. شفاعت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, گڈ مارننگ. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ چیچا وتی سے کال کیا آپ نے. جی الحمدللہ, کرم ہے جی اللہ پاک کا. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. سامیہ سے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ماشاءاللہ آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں, آپ پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو, بہت شکریہ. آپ کو سلامت رکھتے. اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میری ڈیٹ آف برتھ کے بتا رہے میرے جو سیارہ ہے اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں. ڈیٹ آف برتھ بتائیں, ڈیٹ آف برتھ بتائیں. جی میری ڈیٹ آف برتھ ہے جی 14 جولائی 1991. 14 جولائی, ٹھیک ہے, 1991. اور پوچھے کوئی اندازن وقت پیدائش 1991. اور آپ کی پیدائش کا وقت اگر آپ کو پتا ہو؟ جی تقریباً رات 1:30 بجے سے 2 بجے کے درمیان. ٹھیک ہے, تو رات کا 1:30 ہے رات کا. اور ان سے کہیں کہ اگر اسپیسیفک سوال کر لیں کیونکہ وقت کی کمی ہے ہمارے پاس. ہاں لیکن کال شاید ڈراپ ہو گئی ہے اور وہ سن رہے ہیں. اچھا جی سن رہے ہیں. اس وقت آپ جو ہے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ 2017 سے آپ کا ستارہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے ڈیڈ لاک لگا رہا ہے. شفاعت نام تھا جو میں سن پائی ہوں. شفاعت آپ یقین کریں آپ اتنی پیاری قسمت لے کے پیدا ہوئے ہیں. اس سال کے دسمبر سے یہ ٹیک آف کرنا شروع کرے گی. یہی وہ ان کے یہ 3 سال سخت ہے, 17, 18 اور یہ جو 19 گزر رہا ہے. لیکن آپ جو چاہیں گے آپ کر پائیں گے زندگی میں.
कोशिश आपने करनी है, बरकत ऊपर से शामिल हो जानी है। मनो सलवा का ज़माना तो सदियों पहले ख़त्म हो गया, तो आपने बस हरकत करनी है और यकीन करें कि आप, ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपनी मंजिलें, अपने गोल अचीव ना कर पाएं। एंड दिस इज द गाइडलाइन। बिल्कुल कि जो है इनके कामों में फिर इनको जो शादी वाला हाउस है, मैं तो मशवरा दूंगी अगर अब तक नहीं हुई तो जितना डिले से होगी उतना आपके हक में अच्छा है। ये ज़रूर है शरीके हयात ज़रा जज्बाती किस्म की मिलेगी, इमोशनल किस्म की, सेंटी किस्म की होगी, लेकिन बहुत अच्छी डेस्टिनी है, लॉयल होगी। और इनके जो सितारे हैं वो ऐसे हैं कि इरादा कर लें और ठान लें और कोशिश करें। ऐसा हो नहीं सकता कि इस इंसान को अपनी मंजिल ना मिले, लेकिन क्योंकि ये 3 साल में फेलियर्स अल्लाह ना करे आए होंगे, अगर आए हैं। अच्छा, ये सरस्वती का ये आपने अभी भी इनके लिए भी बताया 2-3 साल, इनके तो क्या 3 ये साल फेज इस वैसे नॉर्मली ये कितना फेज होता है? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा? ऑलमोस्ट 7.5 साल कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 11 साल पे भी चला जाता है। और इस फेज से आप फाइट कर सकते हैं? फाइट ही सिर्फ सब्र और शुक्र की नेमत के साथ। अब हम भी, और देखिए मैं कहती हूँ कि डेस्टिनी को कभी बदला नहीं जा सकता। मुझे याद है मेरा जब जिंदगी में मैंने पहला इंटरव्यू दिया था दुआ, तो मैंने इसमें एक लाइन बोली। मोहम्मद शहजाद हैं, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, बहावलपुर से मोहम्मद शहजाद हैं, वो जॉब से मुताल्लिक कुछ पूछना चाह रहे हैं। शहजाद क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे स्टार आजकल मेरी जॉब नहीं लग रही, तकरीबन 3 माह हो गए हैं। मैं 3 माह हो गए हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 16 दिसंबर। 16 दिसंबर, सितंबर 16 सितंबर। और वक्त आपको याद है आपकी पैदाइश का? दुआ साल पूछिए। साल भी, और साल भी बताइएगा। 1980। 1980। और पैदाइश का वक्त कोई अंदाजा? सुबह, शाम, दोपहर? दोपहर का टाइम। दोपहर का टाइम था। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद। आप देखते रहिए, अभी सामिया जी आपको जवाब देती हैं आपके सितारे क्या कह रहे हैं और आपका जो मसला है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा जी शहजाद, इंशाल्लाह आपने सीवीज थ्रो करते रहना है, ये किसी भी वक्त मिरेकल हो जाएगा, किसी भी वक्त, क्योंकि ये हो नहीं सकता। ये वाला साल आपको एक बूम दे के जाएगा, 2019 वाला साल, और लगभग इंशाल्लाह या 21 मार्च या 17 अप्रैल के लगभग मुझे तो लगता है कि आपकी ये मुराद अल्लाह पाक इसको पूरा कर चुके होंगे। रिस्क के पीछे परेशान नहीं होते। सरस्वती में तो नहीं है ये? नहीं, ये सरस्वती में नहीं है। सरस्वती में नहीं है। सेफ टाइम में आ गए मैं। अच्छा, कल भी आप हमारे साथ हैं। मैं कॉलर्स को बताना चाहती हूँ कि वो कल भी हमें कॉल कर सकते हैं। जी आप कुछ पूछ रहे थे? मैं भी कॉल करूंगा। आप लोग तो यहाँ पे कटहरे में खड़ा कर सकते हैं। सामिया नहीं ना, आप हमें टाइम नहीं देती। देखिए आप व्यूअर्स के लिए आती हैं और चली जाती हैं। हमने इतनी बातें पूछनी है आपसे। नहीं तो इससे पहले जी बिल्कुल पूछनी है। इससे पहले कि जाते जाते ये जो अच्छे और बुरे घर होते हैं सितारों के, उससे क्या मतलब लिया जा सकता है? अच्छे और बुरे घर जो होते हैं डेस्टिनी के अंदर, देखिए किसी को भी मुकम्मल जिंदगी नहीं मिलती, कहीं ना कहीं एक कमी अल्लाह मियाँ डाल देते हैं, ठीक है ना, और फिर वहीं पे आपका उसी के रिलेटेड आपके इम्तिहान चल रहे होते हैं। सपोजिंगली किसी के अंदर लव स्टार्स जिसके कमज़ोर हैं, उसके अंदर मोहब्बत की शिद्दत डाल दी जाती है, फिर वो ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाता है, यही उसका इम्तिहान है। अच्छा तो मुझे ये बताइए, अगर हम डेस्टिनी को समझ के चलेंगे तो हमें एटलीस्ट ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और एक बात, आप डेस्टिनी को जानिए ना जानिए, जो ब्लेसिंग्स हैं ना, चाहे वो थोड़ी हैं, जब आप उनको अपनी नजर में लाना शुरू कर देंगे और उस पर शुक्रगुजार होते जाएंगे, यकीन करें रास्ते खुद ब खुद आसान होते जाएंगे। इसके लिए तो डेस्टिनी का जानना भी जरूरी नहीं है ना, ये तो एक फार्मूला है आसान सा जिंदगी गुजारने का। एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था, अगर क्विकली आप बता दें कि अगर आप सरस्वती में नहीं हैं, फिर भी अगर आपके सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, खास तौर पर शादी के बाद, तो इसमें क्या सरस्वती का सीन है? छोटे-छोटे टाइम फ्रेम चलते रहते हैं। शादी का एक अलग इम्तिहान है। मैंने आपका मैरिज हाउस देखा नहीं है, लेकिन मैरिज हाउस भी, ये भी मैं देखा है कि नसीब से जीवन साथी भी प्यारे मिलते हैं जैसे आपको अल्लाह ने दिया, माशाअल्लाह। और जिनका दुनिया में अच्छा जीवन साथी मिल जाए, उनकी जिंदगी जन्नत है इसी जिंदगी के अंदर जो है। तो आप ब्लेस्ड हैं। आप बहुत अच्छी बात करके कानी अखियों से उनको मत देखिए। मैं इसलिए देख भी नहीं रही हूँ साबिर जी, मैं इसलिए देख भी नहीं रही हूँ। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतने अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया। डेफिनेट मैं उम्मीद करती हूँ कल आप इससे भी मेरे लिए अच्छा बोलेंगी। बहुत शुक्रिया, आपने जवाब सुन लिया। ब्रेक पर जा रहे हैं हम अभी, आप ब्रेक भी ले लीजिए। सितारे गर्दिश में तो ब्रेक भी ले लिया आपने। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। बल्ली मारों के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल की नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे। ये है गली कासिम जान का असदुल्ला, जो बाद में मिर्जा असदुल्ला गालिब कहलाया। गोया उर्दू शायरी का ताज सिर्फ गालिब के सर पर है। यूँ तो बहुत से शायरों ने उर्दू जबान में बड़ा नाम बनाया, लेकिन उर्दू शायरी में पाए जाने वाली चंद बुनियादी खसूसियात को जबान और उर्दू लसानियाती सकाफत का मुनफरिद और अनोखा हिस्सा बनाने में असदुल्ला खान गालिब की जो खिदमात हैं, उनका जिक्र गोया छोटा मुंह और बड़ी बात है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने करीब 11 साल की उम्र में शेर व शायरी शुरू की और आज तक पढ़ने वालों के दिलों को मशहूर कर रहे हैं। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और गालिब की शायरी में इश्क, फलसफा, तशकीक और खुमार के रंग वाज़े हैं। गालिब की शायरी ऐसी है कि जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला शख्स इससे अपने मतलब का कोई ना कोई शेर निकाल ही लेता है। रमजिया और तंजिया अंदाज में उन्होंने अपनी गजलों में जो जमालियाती हुस्न पैदा किया है, वो इनकी तख्लीकी हुनरमंदी की दलील है। उर्दू और फारसी के अजीम तरीन शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की 150वीं बरसी आज मनाई जा रही है, लेकिन अपने फिक्री सरमाए, नाकाबिले फरामोश तहरीरों और रोशनी फैलाती हुई शायरी से उर्दू को नए रुझानात से रोशनास कराने वाले ये शायर उर्दू अदब में हमेशा गालिब रहेंगे। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। खूबसूरत गालिब को याद करने के लिए उनकी 150वीं बरसी पे सारा रज़ा खान और डॉक्टर आरिफ अमीन हमारे साथ हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं। और ये सच है दुआ कि वाकई मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी तारीफ में उन्होंने जो लिखा, जो कहा, जिंदगी के हर शोबे से और जिंदगी की हर फीलिंग से जो भी उन्होंने लिखा, तो वाकई अब हम अपने मेहमानों से सब जानेंगे और गालिब को याद करेंगे। बिल्कुल, और उनका नाम जैसे कि हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है, सुनने वाले और आपने जब उनके लिखे हुए को गा दिया तो पीछे लफ्ज़ बचते नहीं है। आपसे अगर डॉक्टर साहब आगाज़ करें, कुछ जान लो अदबी तंजीम आपकी, शायरी के सर का ताज, उर्दू की शायरी के सर का ताज मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब, क्या कहेंगे उनके बारे में, उनकी शायरी के बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में कुछ हस्तियाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में सही अल्फाज का चुनाव, चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो आदमी या मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा हो, उसे तो बिल्कुल अल्फाज नहीं मिलते। तो गालिब के इस दिन के मौके पर इकबाल ने ये कमी पूरी की। उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि फ़िक्रे इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ, फ़िक्रे इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, परे मुर्गे तखय्युल की रसाई ता कुजा। वाह 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 वाह। यानी कहना ये चाह रहे हैं, यानी इकबाल ख़ुद गालिब के मद्दाह हैं और कहना चाह रहे हैं कि फ़िक्र हस्ती यानी इंसान के ऊपर, इंसान की फ़िक्र पर गालिब की फ़िक्र से ये रोशन हुआ कि किस कदर दूर
परवाज कर सकता है जो बर्ड ऑफ इमेजिनेशन है। क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत। और ये बात गालिब की शायरी के हवाले से इंसान को मालूम हुई, तो ये कितनी बड़ी बात है। खैर, तो आपने कई सारे सवालात उसमें किए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ के साथ और मॉर्निंग शो में आपके साथ गालिब का इतना बड़ा दिन बीबी सायरा रज़ा के बैठे। ये भी हमारी पाकिस्तान का सिरवाया खूबसूरत गुलकारा, खूबसूरत। तो ये एक एजाज़ की बात मेरे लिए। अंदाज़े, बहुत शुक्रिया। अंदाज़े बयां के हवाले से गालिब पर बहुत सारी हम जो है बात कर सकते हैं और हमारे असातिज़ा करते रहे हैं, और बहुत सारे अशार सिर्फ़ अंदाज़े बयां को लेकर उनके हैं, जैसे कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और अच्छा, अब इसमें ख़ास चीज़ ये है कि क्या ऐसी चीज़ है जो गालिब को दूसरे शोरा में मुमताज़ करती है और जो ये सहरा गालिब से कोई शायर छीन नहीं सका। बाज़ रिवायात कहती हैं कि मीर जो हैं वो खुदाए सुखन हैं और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी गालिब आप देखिए कि एक आम आदमी जो बहुत ज़्यादा शायरी नहीं जानता, उसके सामने आप मीर तकी मीर का नाम सुने कहें तो शायद उसको उसके ऊपर कोई असर ना हो, लेकिन गालिब के को जानते होंगे वो। तो क्या ऐसी चीज़ है? मैं एक दो शेर उनके आपको सुनाता हूँ, तो आपको उस मज़मून में ये नज़र आएगा कि कितनी खूबसूरती से जो है वो बात उस शेर में कही गई है। जैसे गालिब का एक शेर है कि मरहम की जुस्तजू में फिरा हूँ जो दूर दूर, मरहम की जुस्तजू में फिरा हूँ जो दूर दूर, तन से सिवा फिगार हैं इस खस्ता तन के पाँव। यानी एक तो मैं मरहम की जुस्तजू में फिरता रहा और दरअसल मरहम मैंने अपने दिल के जख्म का लेना था, लेकिन इतना ज़्यादा फिर लिया कि दिल के जख्म से ज़्यादा मेरे पाँव के जख्म को मरहम की ज़रूरत हो गई। तो इस तरह से, या वो एक जगह कहते हैं कि अल्लाह रे ज़ौक़े दश्त नवर्दी के बाद मर्ग, अल्लाह रे ज़ौक़े दश्त नवर्दी के बाद मर्ग, हिलते हैं खुद ब खुद मेरे अंदर कफन के पाँव। कि मैं इस कदर दश्त नवर्दी और सहरा नवर्दी कर चुका हूँ कि मेरे पाँव मेरे मर जाने के बाद भी मेरी कब्र के अंदर हिलते महसूस हो रहे। तो जी आप जी, मैं यही कह रही थी कि अंदाज़े बयां और इतने खूबसूरत शेर, मुझे तो लगता है कि हम 4 घंटे भी अपना शो करें तो ये कम है। लेकिन मैं इसी बात को सारा की तरफ लाना चाहती थी। सारा, जब आप उनका कलाम गाते हैं, ये तो उन्होंने उनके बारे में तो बताया, जब उनका कलाम उनकी शायरी को आप पढ़ते हैं तो उस वक्त क्या आपको फील होता है? आप भी उसी इरा में खो जाते हैं जिसमें मिर्जा साहब ने लिखा था? एक्चुअली मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं जब मतलब अभी तो ऑब्वियसली इतनी बूढ़े नहीं हुए हैं, लेकिन काफ़ी छोटे थे जब से हमने मतलब मिर्ज़ा गालिब को, आई एम लकी कि मैंने उनको जब गाना शुरू किया, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, अभी थोड़ा सा आपसे शेयर करेंगे, और फिर इसी तरह से अरसा हुआ है दावत मिर्गा की, इस तरह के जो लफ्ज़ अभी मैं आपको गा के भी सुनाऊंगी। तो मैंने ये शायरी कहीं और नहीं सुनी और ये अल्फाज कहीं और नहीं देखे, और खुसूसी तौर पे जो मुझे एज एन आर्टिस्ट एक बहुत चीज़ पसंद है मिर्ज़ा गालिब की, वो है उनकी अना, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और उनका जो अपने आप को पसंद करने का एक तरीका है और अपनी काबिलियत को एतराफ़ वो करते हैं, एटीट्यूड एग्जैक्टली, कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। तो वो उनका जो एक स्टाइल है, तो फिर क्यों ना आप उनका लिखा हुआ जो आपको सबसे अच्छा लगता है गुनगुनाना, वो पढ़ना, जो आपको सबसे अच्छा लगता है। I love each and every I guess, जरूर सुनना लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं वो सब गा सकूं, और अभी आज मैं साजिंदे भी नहीं लाई हूँ, हमारे पूरा बैंड मिस कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर योर मॉर्निंग शो। नहीं, इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे, एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस मॉर्निंग शो। यही मैं गुनगुना देती हूँ। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए,
चरागा किए और करता हूँ जमा जिगरे लख्त लख्त को, करता हूँ जमा जिगरे लख्त लख्त को, ऐसा हुआ है दावत मिजगा किए हुए, ऐसा हुआ है दावत मिजगा किए हुए, और जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। अब कहने को दिल चाह रहा है कि गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क से, बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए मुदत। आप भी लिखते थे जी, और आपको भी शायरी का शौक जी है, हाँ। और आई डोंट नो अब है या नहीं, लेकिन था का मुझे जरूर पता है। क्यों छोड़ा आपने लिखना, क्यों छोड़ा आपने कहना? और मैंने सुना है आप बिल्कुल रिसर्च में खो गए हैं, आप गालिब को रिसर्च करते रहते हैं, उनकी जिंदगी पर, उनकी शख्सियत पर। बहुत शुक्रिया। असल में एक चीज़ तो ये है कि लिखना बंद नहीं हो सकता, जितना भी आप कोशिश कर लें, ये मैंने महसूस किया है, अगर आप क्रिएटिव राइटिंग की तरफ आपका ज़रा सा भी है। अच्छा, लेकिन ख़ास तौर पे शायरी लिखना, और ऐसे शुअरा की मौजूदगी में जब इतना कुछ इतना खूबसूरत लिखा जा चुका, अब जिस तरह इन्होंने पढ़ा गाया, दावत मिशगा, उसमें एक तरकीब है। अब उसमें आप देखिए कि एक मिशगा के लफ्ज़ी मायने भी बताइए इस कदर अर्ज़ करता हूँ। अब देखिए उसमें वो जो हमारी पलकें भीग जाती हैं आंसुओं से, अच्छा उसको हम ज़्यादा रोना धोना कह देंगे, लेकिन गालिब उसको दावत मिशगा कह रहे हैं, अरसा हुआ है दावत मिशगा की। तो अब जहाँ ऐसी तरकीब आ गई हों, तो क्यों ना इस तरह की चीज़ों को दूसरों तक पहुँचाया जाए, जो तवानाई आप खर्च या सर्फ कर रहे हैं अपना लिखने में। तो इस चीज़ को सोचते हुए मैंने और मेरी तंजीम कुछ जान लो ने हमने ये एहतमाम किया कि क्यों ना ये मैसेज, ये चीज़ नौजवान नस्ल को पहुंचाई जाए। क्या बात। अच्छा, एक चीज़ और आपके, अगर आप कोई सवाल नहीं करना चाह रहे हैं तो मैं एक चीज़ और अर्ज़ करूं। हमारे यहाँ जो तासुर है क्लासिकल शुअरा को लेकर, अदब को लेकर, वो ये है कि जी मुश्किल है, पढ़ने में मुश्किल है। अच्छा, अभी इन्होंने दो चीज़ें गाई, उनमें पहली जो चीज़ थी वो बड़ी सहले मुमतने है, बहुत आसान अल्फाज में। तो हम अपनी तंजीम के हवाले से भी ये कोशिश करते हैं कि जो नौजवान हैं, देखिए आप मुझसे सुन रहे हैं, आपने अपने असातिज़ा से सुना होगा, आपने भी, मैंने अपनी अम्मी। तो क्या शौक और ज़ौक़ कम होता जा रहा है? जी हाँ, और इसके पीछे बहुत बड़ा जो हाथ है, मैं कहूँगा कि वो निसाब जो डिज़ाइन करते हैं, जो बनाते हैं, निसाब हमारा जो कोरस हमारा जो बनाते हैं, उनका बहुत एक कसूर है। वो ये हिस्से ही कम कर दिए गए, अगर है तो उनकी वो डेफिनेशन ही नहीं बताई गई। वरना क्या ऐसा नहीं है। और वो भी गालिब की अगर आप बात करें, एक शेर में फरमाते हैं आप, है कहाँ तमन्ना का
दूसरा कदम या रब, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया। वाह वाह वाह। कि मेरे लिए तो ये पूरी इमेजिनेशन की जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में सिर्फ मेरा एक पैर है, अभी दूसरा नहीं, दूसरा मैं कहाँ रखूं, पूछ रहे हैं वो। या रब, मैं इस दुनिया में जो तेरी इतनी बड़ी कायनात है, अगर मेरी इमेजिनेशन में आए, मेरे तस्वुर में, तो मेरे एक पैर के नक्श में पूरी हो रही है। यानी ये उसकी हम्द भी है, उसकी हम्द भी है, बिल्कुल ये उसकी हम्द भी है, इसमें ये कोई ऐसा पहलू नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से तो मैं समझता हूँ। तो फिर आपने बस मैंने आई डोंट नो क्या पूछना चाहिए कि आपने सिर्फ गालिब को ही पढ़ना, रिसर्च करना, गालिब भी, फिर उसके बाद मंटो, फिर इस्मत चुगताई, इस तरीके से और बहुत सारे लोगों को पढ़ा और कोशिश की कि दूसरों को पढ़ाएं। हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे बच्चियां हैं जो बहुत दूर हैं इन चीज़ों से, उन तक पहुंचाई जाए। सारा यही सवाल आपसे, जाहिर है टाइम कम है, वरना हम जरूर आपके बारे में भी ज्यादा बातचीत हम इंशाल्लाह फिर करेंगे। आई एम सो लकी टू टॉक अबाउट माय आइडल। यस आई एम। आपने मिर्जा गालिब को पढ़ा, शौक कैसे हुआ? क्योंकि आप जिस एज ग्रुप में हैं, वहाँ पर लोग बड़ी और तरह की मौसीकी है। ये कहना गलत नहीं होगा, समझ नहीं आती। हाँ, आजकल सीधी सीधी तुम मिले मैं मिली ये वाली शायरी गाई जाती है। वेल आई एम नॉट, मैं अगर कोई डिस्को गाना गा रही हूँ तो डेफिनेटली मुझे पसंद है कि हम कुछ भी गाएं, एडेल का गा रही हूँ, अंग्रेजी गा रही हूँ तो भी ठीक है। लेकिन अगर हम अपने कल्चर की तरफ आएँ तो आई एम लकी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो अम्मी है वो मास्टर्स इन उर्दू होने के साथ साथ फ़ारसी से भी शगफ रखती हैं, और इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ने का जो उनका शौक़ था वो उसके लिए फ़ारसी सीखने गई थी। तो फ्रॉम देयर मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ बढ़ गया। फिर एक सर आफ्ताब हमारे हुआ करते थे, अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे, वो मामा के टीचर थे और मैं भी फ़ारसी क्लास में बैठी होती थी। तो वहाँ से मुझे इन दोनों से शगफ और बढ़ता गया। फिर मैंने एक शेर सुना, क्योंकि मैं जब देखती थी मेरे सामने न जाने क्या क्या हो रहा है, म्यूज़िक के साथ भी हो रहा है और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ, तो मुझे एक शेर सुनने को मिला, बाजीचा है अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। बाजीचा अतफाल यानी बच्चों का, गुनगुना में कुछ और देती हूँ। बाजीचा अतफाल मीन्स बच्चों का खिलौना है दुनिया मेरे आगे। मैंने कहा मामा ये शायर कौन है जिनके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है और इतनी बेनियाजी है कि वो दुनिया को बाजीचा अतफाल कह रहे हैं। मैं क्या कहूँ, जल्दी से कुछ सुना दूँ। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते हम जरूर चाहेंगे कि आप कुछ बिल्कुल दो शेर और हो जाएं। बिल्कुल। अच्छा चलिए, ज़रूर ज़रूर। आई डोंट नो कितना तक ऑन जाता है, मैं कह देती हूँ। ये न थी हमारी किस्मत, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, करार जीते रहते यही इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत। कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है। कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता, ये न थी हमारी किस्मत। बात कर रहे हैं हम धोखे की। सवाल पैदा होता है धोखा दिया क्यों जाता है, और जिसे धोखा दिया जाता है उस पर उसके असरात क्या होते हैं। आजकल हमारे माशरे में धोखाधही का रुझान शिद्दत अख्तियार कर गया है। धोखा देने वाला, धोखा खाने वाला, दोनों ही को इसके असरात, जो बुरे असरात डेफिनेट होते हैं, उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन सवाल यही कि धोखा देने या धोखा खाने की नौबत ही क्यों आती है। हमारा जहन, हमारा दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, धोखाधही का सामना करने वालों पर इसके क्या असरात होते हैं और उससे कैसे
निपटा जाता है। इसी पर बात करेंगे हम अपने इस सेगमेंट में। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और मजहबी स्कॉलर मुजाहिद मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। हम बात करें, बिल्कुल आप दोनों को हम वेलकम करते हैं। और दुआ बहुत खूबसूरत तुमने ये बात कही कि लाइक हम जिंदगी में इस पे तो बात करेंगे कि धोखा क्या है, देने वाले की इंटेंशंस क्या हैं, जिसके साथ होता है वो उसको किस तरह परसीव करता है, बट द क्वेश्चन इज क्यों? हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है? तो डॉक्टर मुजाहिद साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा पहले हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा इस्लाम, हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कुरान करीम फुरकान हमीद का अगर हम मुताला करें तो शैतान के लिए एक लफ्ज़ बाकायदा तौर पर इस्तेमाल हुआ है गरूर, बहुत ज़्यादा धोखा देने वाला। तो यहाँ पर ये मालूम हुआ कि जो शैतानी सिफत है किसी को भी धोखा देना, और इसलिए इससे मना किया गया है। और एक जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं हो सकता, वो हम में से नहीं है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने धोखा देने वाले का ताल्लुक़ अपने साथ मुनक़ते गोया के कर दिया। मतलब है कि एक मुसलमान हो के कोई किसी दूसरे को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मुसलमान की सिफत बाकायदा तौर पे बताई गई, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और ज़बान से दूसरे महफूज रहें। तो धोखे में ज़बान से भी दिया जा सकता है और अपने अमल से भी दिया जा सकता है। और ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि धोखा जैसा कि अभी हमारे सेगमेंट में बयान हुआ कि धोखे में ये होता है कि दूसरे को इल्म नहीं होता और इंसान उसका माल हथिया लेता है, उसको धोखा दे देता है, उसकी कोई चीज़ गसब कर लेता है। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमा दिया कि आज तो किसी मुसलमान को, किसी भाई को, किसी दूसरे को आपने धोखा दे दिया और उसके इल्म में बात हो सकता है आई हो सकता है ना आई हो, अक्सर नहीं आया करती। क़यामत वाले दिन धोखाबाज शख्स जो होगा उसके लिए बाकायदा एक झंडा होगा जिस पे लिखा होगा कि ये धोखाबाज है। तो मैदान हश्र में उसकी रुसवाई हो जाएगी। और ख़ास तौर पे कुरान करीम में एक और जगह बयान हुआ कि वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिली, और आपस में एक दूसरे के जो माल हैं वो झूठ से और बातिल तरीके से मत खाया करो। तो यहाँ रोक दिया गया कि धोखे से, बातिल से। और यहाँ पे ये अर्ज़ करना भी ज़रूरी है कि जो धोखा है ये उम्मुल खबाइस है, यानी बहुत सी बुराइयों की जड़ है। जब इंसान किसी को धोखा देता है तो वो बहुत सी बुराइयों में मुब्तला हो जाता है। झूठ बोलकर भी धोखा दिया जाता है और झूठ भी काबिल मजम्मत है। उसके अलावा धोखे के हवाले से जी इस्लाम का ये, मैं चाहता हूँ कि अब पहले इस एक पहलू को हम साइकोलॉजी की रूह से भी देख लें कि इस्लाम ने तो बिल्कुल वाज़े कर दिया कि धोखा देने वाला हम में से नहीं, और बहुत सी बुराइयों की जड़ भी है धोखा। तो इंसान की एक साइकोलॉजी डॉक्टर साहिबा क्या कहती है? वो इंसान जो इस तरफ राग़िब हो जाता है, जो जिसके माइंड में ये आ जाता है कि अच्छा मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन वो उसको कोई डर नहीं है, ठीक है, तो उसकी साइकोलॉजी क्या कहती है उसको? इनफैक्ट जैसे अभी इन्होंने बताया कि मज़हब ने तो हमें एक तालीमात बहुत क्लियरली दे दी हैं, मगर वो मज़हब की तालीमात हैं, हमारी लर्निंग नहीं है। एक सोशल लर्निंग होती है जिसमें लोगों को सिखाया जाता है कि कौन सी तालीमात के ऊपर आपने पूरा अमल पैरा होना है और किन चीज़ों को छोड़ के आपने एक बेहतर सोसाइटी बिल्ड करनी है। हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि सच को छुपाने की तरगीब जो है वो पूरा सिस्टम देता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो हर लेवल के ऊपर धोखा जो है वो दे रहे होते हैं। सो धोखा देने वाला जो शख्स है उसमें इतनी करेज नहीं होती कि वो अपनी कमियों को, अपनी कमज़ोरियों को, या वो चीज़ें जो कि उसको दूसरों के सामने उनसे थोड़ा सा हल्का पेश करेंगी उसको बयान कर सके। अब वो चाहे उसकी पर्सनैलिटी है, चाहे उसकी मालो दौलत है, शोहरत है, काम है, जो कुछ भी है, हम कहीं ना कहीं इंटरनली वो लोग ख़ास तौर पर जो धोखा दही करते हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं अंदर से कमज़ोर समझ रहे होते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हुए होते हैं। सो अपने आप को बेहतर से बेहतर पेश करने की कोशिश में वो कहीं ना कहीं लोगों को ज़ुबान से, हाथ से, अमल से हर तरह का धोखा जो है वो दे जाते हैं। किसी एक एस्पेक्ट से क्योंकि मुख्तलिफ शोबे हैं ना हमारी ज़िंदगी के, तो आप कलेक्टिवली बता रही हैं? बिल्कुल कलेक्टिवली यही चीज़ है कि एक तो आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी है कि आपने झूठ को कितना पंपने दिया है। आप जब आप छोटे बच्चे की भी बात करते हो तो आप एक तरफ उसको सिखाते हो कि आपने झूठ नहीं बोलना, और ऑन द अदर हैंड आप उसको कहते हो कि घर में बाबा नहीं।
सो ये हमारी चीज़ें वहीं से शुरू हो जाती हैं, हम धोखा वहीं से ही स्टार्ट कर देते हैं, बचपन से ही हमारी लर्निंग है। और हमारी सोसाइटी को अगर आप कलेक्टिवली एनालिसिस करें तो हर लेवल के ऊपर आपको ये धोखा नज़र आता है, और वो ज़ुबान का भी है और अमल का भी है, सारी चीज़ें जो जैसे आपने बताया कि धोखा देने वाले के अंदर ये चीज़ होती है, उसके फियर होते हैं, एहसास से कमतरी होता है, या वो कमज़ोर होता है इंटरनली और वो धोखा देता है। वो किसी भी पहलू में हो सकता है, वो झूठ की सूरत में हो सकता है, माल में खयानत करना, रिश्तों में खयानत करना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिसको धोखा दिया जाता है उसकी क्या साइकी होती है? अगर वो किसी डिप्रेशन में हो तो वो क्योंकि जब धोखा देने वाले बहुत होंगे तो खाने वाला भी तो किसी ट्रॉमा में होगा, वो कैसे निकल सकता है? आपसे पूछेंगे फिर डॉक्टर साहब, आपसे भी यही सवाल होगा कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्या हमारे लिए ऑप्शन है कि हम बाहर निकले? एक तो जो सबसे बड़ी बात है, हमारी लर्निंग जो है, हमें कुछ सोशल चीज़ों को एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत है कि हम हर इंसान, वो जो ख़ास तौर पे धोखा जिस इंसान को मिलता है उसके लिए बात कर रही हूँ, कि हमें ये एक्सेप्ट कर लेने की ज़रूरत है कि हर इंसान एक तो हमारे ही जैसा अच्छे लेवल के ऊपर उसी तरह से फेयर हो कि हमें नहीं मिल सकता, बिकॉज़ इंसान गुनाह का पुतला है, या वो उसमें गुनाह का एलिमेंट ज़रूर है, उसमें शर है, हर चीज़ है। सो हम जब ये अपनी एक्सपेक्टेशंस किसी इंसान से इतनी ज़्यादा रख लेते हैं कि जी वो तो किसी भी लेवल पे हमें कोई धोखा नहीं दे सकता, हमसे कोई सच नहीं छुपा सकता, ये हमारी अपनी गलत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इंसान है, जब खुदा ने गुनाह का एक या गलती का एक एलिमेंट रखा है तो हम 100% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, हमें बेहतर से बेहतर की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए हर लेवल के ऊपर। सो वो इंसान जिसको धोखा मिलता है, ऑफ कोर्स वो उसके लिए एक लर्निंग ऐसी होती है, पूरी ज़िंदगी का उसके लिए सबक होता है। जैसे हम आजकल ये देखते हैं कि ख़ास तौर पर रिश्तों में आजकल धोखे बहुत ज़्यादा जो है वो आना शुरू हुए हैं, रिलेशनशिप्स में लोग बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे हैं। माल में तो ऑफ कोर्स हो ही रहा है, वो तो एक बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस जो है वो हमारी है। सो उसमें आप देखते हो कि लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ब्रीच होना शुरू हो जाता है। वो लोग जो पहले लोगों पे बड़े आसानी से ट्रस्ट करना शुरू होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों से दूर होना शुरू हो जाते हैं और लोगों पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते जो लोग पहले ट्रस्ट करते हैं। सो उस सूरत हाल में हमें सिर्फ करने की जो ज़रूरत है वो ये कि जो आपका अपना अच्छा है वो आप किसी के बुरे को देखते हुए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आप किसी के बुरे को देखते हुए छोड़ेंगे दैट मीन्स कि हम कलेक्टिवली हम भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसी चीज़ का एक हिस्सा बन रहे हैं कि अब हमने अपना अच्छा इसलिए छोड़ दिया कि एक बंदे ने हमें जो है बुरा कर दिया। कॉलर है, हम चूंकि लाइव कॉल्स भी लेते हैं। उमर है फैसलाबाद से, तो उनसे पूछते हैं। उमर, क्या पूछना चाहेंगे आप? साइकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्कॉलर भी हमारे साथ हैं, धोखे पर बात हो रही है, क्या सवाल है आपका? जी, मैंने ये पूछना था स्कॉलर साहिबा से कि ये मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ फ्रॉड किया, ये कि उसने बाज़ औक़ात होता है कि हम लिखत पढ़त नहीं करते ना, किसी चीज़ में लेन देन में पढ़त नहीं करते, तो उसने ये किया कि पैसे वगैरह ले लिए मेरे से और पैसे लेकर जो था ना वो टाइम फ्रेम जो उसने दिया था ना उसने वो वापस नहीं किया और मेरे ये कारोबार में भी लॉस हुआ। तो इसका कोई साइकोलॉजिकल मुझे बताएं, मैं तो बड़ी टेंशन में हूँ। और उसके अलावा जो है ना ये इससे बचा कैसे जा सकता है? बाज़ औक़ात कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन पे हम एतबार कर लेते हैं, दोस्त कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन वो एंड टाइम पे आगे ना दगा दे जाते हैं। ठीक है उमर, ठीक है, आपका सवाल आ गया। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हमारा दीन, हमारा इस्लाम क्या, क्योंकि शक्ल पे तो नहीं लिखा ना कि किसने धोखा देना और किसने नहीं देना। तो जो सिचुएशन उमर ने अभी बताई कि मेरे साथ इस तरह धोखा हो गया, उसमें मुझे क्या करना चाहिए? जी, इसके हवाले से तो कुरान पाक ने हमें ये तालीम इरशाद फरमाई है कि जब लेन देन का मामला हो या कारोबारी हवाले से मामलात हों तो उनको लिख लेना चाहिए। अगर उनको लिख लेंगे, उन पर कोई गवाह कर लेंगे, तो फिर कानूनी हवाले से भी इसमें स्टाम्प वगैरह या दूसरे मामलात हैं उनको कर लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धोखादही से बचा जा सके। और जहाँ पे ये धोखादही के हवाले से ख़ास तौर पर लेन देन के हवाले से कुरान पाक में बयान हुआ, उसके बाद आयत का एक बड़ा टुकड़ा जो है, बहुत चंद अल्फाज जो हैं बहुत काबिल गौर हैं। फरमाया ला तुफसिदुल अर्दा बादा इस्लाहिहा, ला तुफसिदू फिल अर्दी बादा इस्लाहिहा, ज़मीन में इस्लाह के बाद फसाद ना करो। मतलब ये है कि जो धोखादही है ये एक फसाद करने की साजिश है, क्योंकि जब इंसान किसी को धोखा देता है तो रिश्वत का आगाज़ भी वहीं से होता है, झूठ का आगाज़ भी वहीं से होता है और नाजायज़ सिफारिश भी वहाँ से है, धोखादही के नतीजे में पैदा होती है। और कई जो है मुआशरती बेइंसाफ़ियाँ धोखादही की वजह से पैदा होती हैं। तो अगर धोखा देंगे तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये तमाम बुराइयों की जड़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार बाज़ार से गुजर रहे थे, ये भी पूछा कि इससे बचा भी कैसे जा सकता है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह ठहरे, एक ताजिर था, उसके पास कुछ गल्ला था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस गल्ले में अपना हाथ दाखिल फरमाया और ऊपर जो है गल्ला खुश्क था, नीचे तर था। आपने फरमाया कि तुमने तर गल्ला ऊपर क्यों नहीं रखा, ताकि लोगों को धोखा ना हो और लोगों को पता हो कि तुम्हारे पास कैसा माल है।
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ من غشا فلیس منا. تو ایک تو یہی طریقہ اسی روایت میں بیان کر دیا گیا, جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دہی سے بچانے کی کوشش کرے. اور دھوکہ کیوں دیا جاتا ہے اور انسان کیوں کھاتا ہے, اگر ہم اس کو ایک جملے میں بیان کریں تو وہ لالچ ہے. جب وسائل کی کمی ہوتی ہے اور ان وسائل کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگتی ہے, تگودو کی جاتی ہے, تو اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے. کھاتا بھی لالچ سے ہے, دیتا بھی لالچ سے ہے. اگر ہم ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ یہ ہے, تو بھی سادہ ہے چال بدلتا ہی نہیں, ہم بھی سادہ ہیں اسی چال میں آ جاتے ہیں. میں اس کے اوپر جیسے کالر نے بھی پوچھا کہ کس طرح سے ہم کمنٹ کر سکتے ہیں, خیر انہوں نے بہت خوبصورتی سے, ایک تو بزنس جب ہم کرتے ہیں تو بڑا ہی کلیئر ہمارا ایک لاہے عمل ہونا چاہیے اس کے لیے. آف کورس ہماری اسلامی تعلیمات ہیں, ہماری اکنامیکل جو کچھ پرنسپلس ہیں ان کو بھی ہمیں اپلائی پوری طرح سے کرنا چاہیے. آپ ریٹرن کریں اور پھر جب آپ کے ساتھ ایک دفعہ غلط کام ہو جائے, چاہے وہ کسی بھی لیول کا ہو, تو آپ اس میں اپنی غلطی کو ضرور آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ نے کیا غلطی کی تھی جس کی وجہ سے آپ یہ خمیازہ بھگت سکیں. کیونکہ ان اینی کیس یہ اگلے بندے کی غلطی نہیں ہوتی, یہ آپ کی غلطی ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ڈاکٹر صاحبہ آپ کے پاس آتے ہیں. عمران ہے جی, مرید کے سے عمران ہمارے ساتھ ہیں. عمران, ویلکم ٹو صبح سویرے پاکستان. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ سوال؟ دھوکے سے متعلق ہمارا ٹاپک ہے. جی بالکل, میں دھوکے سے متعلق ہی آپ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ میں نے لاہور سے نا ایک ارشد نامی بندہ ہے اور ایک ہے عبد الرحمان خلیفہ, ان سے پیسے لینے ہیں. وہ مجھے اکثر ہی وعدہ کرتے ہیں میرے ساتھ, یعنی کہ آپ کو اس طریقے پیسے دیں گے, اس طریقے جب میں جاتا ہوں پھر وہ دھوکہ کرتے ہیں, مطلب ملتے نہیں ہیں یا کال ہی نہیں اٹھاتے. صحیح, تو ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمران, بہت شکریہ عمران. لیکن یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کی تھی پیسے دیتے ہوئے, کوئی لکھت پڑھت نہیں کی تھی؟ مطلب ایسا ہے نا کہ ہم جب مثلا مال کا لین دین کرتے ہیں نا تو اس میں ادھار تھوڑا سا لازمی کرنا پڑتا ہے. تو ادھار جب کرنے پیسے نیچے لگا کے وہ بعد میں اسی طرح سے, یعنی کہ آپ اس طریقے سے آئیں گے ہم آپ کو پیسے دیں گے. لیکن آپ نے لکھت پڑھت نہیں کی تھی عمران؟ لکھت پڑھت سب کچھ کی ہوئی ہے سب کچھ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے عمران, ٹھیک ہے, تھینک یو. لکھت پڑھت کے باوجود اب اس شخص کو اس دھوکے کو فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کے ساتھ جو وعدہ کیا جاتا ہے. دینی تعلیمات کے مطابق آپ کی زبان بھی بہت اہم حیثیت رکھتی ہے اگر آپ سچے مسلمان ہیں, صرف نام کے نہیں ہیں. ایک وہ وقت تھا, میں ایڈ کرتا چلوں, کہ جب لوگ اپنی امانتیں رکھوا کر جایا کرتے تھے بغیر کسی ٹینشن کے, اور لوگ ایک دوسرے کا اتنا ساتھ دیتے تھے اور دھوکہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن آج جیسے ابھی میں نے بات کی کہ ایک سوشل لرننگ ہے آپ کی, ساری سوسائٹی میں ایک ہی میسج ہے. ہماری سوسائٹی منافقت کے پرنسپلز کے اوپر چل رہی ہے, جو انہوں نے پہلے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. بڑے کام لوگ آپ کو اس چیز کے اوپر ابھی اب نظر آئیں گے کہ جی انہوں نے امانتیں جن کی رکھی گئی ہیں ان کی امانتوں کا خیال رکھا جائے. یہ کسی بھی سوسائٹی کے بیسک نارمز میں سے, ان کے اخلاقیات میں سے ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اگر آپ نے پہچاننا ہو تو آپ ان کے چند کریکٹرسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ لوگ لین دین میں کس طرح کے ہیں, آپس میں ان کے تعلقات کس طرح کے ہیں, اور دوسری جو ان کی مینورٹیز ہیں اس ملک میں رہنے والی, ان کے ساتھ وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں. 3 چیزوں کے اوپر اس پوری نیشن کا ایک انالیسز آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو ہماری اگر آپ قوم کا پورا انالیسز نکالیں گے تو ہم منافقت میں سب سے اوپر ہیں شاید کہیں نہ کہیں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ ہر لیول کی منافقت جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ, آپ کہہ رہی تھی جو دھوکہ کھاتا ہے پھر اس کو بھی اپنی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. لیکن وہ جو ٹرامے کی سوچ, جو ابھی عمران کا بھی یہی سوال تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے, بالکل, تو اب وہ کیسے اپنے آپ سے فائٹ کرے مینٹلی, اور اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایکچولی دھوکہ, جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی کہ ایک تو اپنی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, کیونکہ سم ٹائمز دھوکہ ایک انسان کی فطرت بھی ہوتی ہے کہ وہ فطرتاً ہی دھوکہ دے رہا ہے, اس کی فطرت ہے, اور اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ کر رہا ہے, 2 نمبری کر رہا ہے, لیکن وہ کر رہا ہوتا ہے انٹینشنلی. یہ اس کا کریکٹر ہے ایکچولی. ایک تو جیسے میں نے کہا نا انفیریورٹی کی وجہ سے کرے گا, ایک جان بوجھ کے مزہ لینے کے لیے بھی لوگ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو دھوکہ دہی والی چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی فطرت اس طرح سے ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. سو وہ بندہ جو سامنے والا ہے اس کو اس کے لیے بہت کیئرفل ہو کے یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے
کہ ایک تو اس نے جو پچھلا دھوکہ کھایا اس میں اس کی اپنی کیا غلطی تھی, کیا مسٹیک تھی, کیا ہاں اس نے کہاں غلطی کی. جیسے ابھی عمران نے کہا کہ جی انہوں نے اپنے کسی دوست سے کیا مگر لکھت پڑھت نہیں کی, اس کے اوپر اتنا بلائنڈلی ٹرسٹ کر لیا, اور پھر اس کے علاوہ شیورلی کہیں نہ کہیں وہ اپنے کچھ ایسے ایکیوز دے رہا ہوگا جہاں سے ان کو آئیڈیا ہوتا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ 2 نمبری کر رہا ہے, مگر انہوں نے کبھی اس کو ازرٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو. یہ سائیکولوجیکل اس کا پوائنٹ ہو گیا. اب ہم چونکہ اس کو ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو دین ہمارا کیا کہتا ہے, تو ہم وی وانٹ ٹو نو دا سولوشن. وہ شخص جو اس کرب میں ہے, جو اس تکلیف میں کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, تو اس تکلیف سے وہ کیسے نکل پائے, اسلام دین ہمارا کیا کہتا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو ظاہر ہے اب دھوکہ کھا چکا ہے تو اس کو قانونی حوالوں سے بھی جو ہیں وہ معاملات کرنے چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ حاصل نہیں کر سکتا اپنی جو چیز اس نے جس حوالے سے مال زمین پہ دھوکہ کھایا ہے, تو اس کو پھر صبر کرنا چاہیے اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ قیامت والے دن اس کو اس کا بہترین اجر ملے گا, اور جو دھوکہ دینے والا ہے اس کو اس کی سخت سزا ملے گی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو دھوکہ دے کر زمین کا ٹکڑا غصب کر لیتا ہے, قیامت والے دن وہ زمین کا ٹکڑا اور ساتھ اس کے جو نیچے طبقات ہیں زمین کے, وہ سارا اس کے گلے کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہم دھوکے سے بچ سکتے ہیں. اور دوسری اس میں بڑی اہم بات یہ ہے, یہ دھوکہ جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے, یہ ہر حوالے سے ہی ہوتا ہے, کاروباری معاملات میں بھی ہوتا ہے. یہ جو رشتوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, بڑے نازک رشتوں میں بھی ہم اس طرح کی حرکات کرتے ہیں, تو ان کے لیے ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ جی, رشتوں کے حوالے سے تو دین نے صلہ رحمی کرنے کا فرمایا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے رشتہ دار مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے, میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ یہی تو صلہ رحمی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جو آپ سے اچھا کر رہا ہے بدلے میں آپ اچھا کر رہے ہیں, آپ تو بدلہ دے رہے ہیں اس کا, اور جو آپ سے برا کر رہا ہے اگر اس کے ساتھ آپ اچھا کر رہے ہیں تو اس کو ہی صلہ رحمی کہا جائے گا, اور یہی اچھا سلوک کرنا ہے. اور یہاں ہمارے معاشرے میں تو یہاں تک نوعیت پہنچ گئی ہے کہ کئی لوگ جعلی ڈاکٹر بن گئے, یہ بھی دھوکہ دہی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکٹر بن کر علاج کر رہا ہے, یہ بھی دھوکہ دے رہا ہے. اور اگر کوئی کسی معاملے میں کسی پیشے میں ماہر نہیں ہے اور وہ پیشہ اختیار کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, یہ بھی دھوکہ دہی ہے. یا کوئی ایسے کسی نے عالم کا روپ اختیار کر لیا, کسی نے عامل کا روپ اختیار کر لیا, درویش کا روپ اختیار کر لیا اور حقیقت میں نہیں ہے, تو یہ بھی دھوکہ دہی کی ایک قسم ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, من خدا خودیا, جو دھوکہ دیتا ہے اس سے بھی دھوکہ کیا جائے گا. ایک تو یہ بات ہے کہ جب انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ حقیقت میں خود کو دھوکہ دے رہا ہے, جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے, جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو, اصل میں وہ خود دھوکے میں ہیں. وہ دھوکے میں اس طرح ہیں کہ وہ خود جو ہیں اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ان سے اس چیز کا سوال ہونا ہے, یہ مال یہ دولت تو عارضی ہے, یہ تو ختم ہو جائے گی. کی تفسیر میں ہے کہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین, در حقیقت وہ کسی کو نہیں دے رہے ہوتے, وہ خود اپنی ذات کو دے رہے ہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں تو عارضی ہیں, قیامت والے دن اس کا جواب دینا ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کل ہمارا سوشل میڈیا اس دھوکہ دہی میں بھی بہت ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. یہ پوچھنا چاہتا تھا, کیوں لوگ اتنے نیگیٹو وہ ہو گئے ہیں کہ ان کو نیگیٹیوٹی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے؟ اس میں سوشل میڈیا کا کتنا کردار ہے, ہمارے گھروں میں تربیت کتنا میٹر کرتی ہے, ہماری سوسائٹل نارمز اور سوسائٹل جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ کتنی ہیں ایسی جن کو ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں؟ بیسیکلی تو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں تو سوشل میڈیا اور میڈیا کا کردار 3 چیزوں سے آج کل ہماری لرننگ ہو رہی ہے, ہماری اپنی فیملی, ہماری سوسائٹی اور میڈیا. یہ 3 میڈیم ہیں جو ہماری لرننگ کو بہتر طور پہ, یعنی ہم ان چیزوں سے سیکھتے ہیں بیسیکلی. اب سوشل میڈیا میں کوئی بھی بندہ جو ہے نا, جب ہم اپنے آپ کو دا وے آئی ایم ناٹ ایکسیپٹنگ ایٹ, تو میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر پریزنٹ کرنے کے لیے ایک اچھی سی سیلفی پٹ کرتی ہوں اپنے فیس بک پہ یا کہیں پہ بھی, تاکہ لوگ مجھے پسند کریں. اب میرے فیس پہ رنکلز یا یہ ساری چیزیں تو میں نہیں دکھا سکتی, کیونکہ میں خود ہی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی اپنے آپ کو. جب ہم اپنے آپ کو اندر سے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے, پھر ہم اپنے آپ کو بہتر طور پہ لوگوں کو پیش کرنے کے لیے جھوٹ اور دھوکہ دہی کرتے ہیں. جیسے اکثر آپ دیکھو گے کہ ہمارے یہاں پہ جب شادیوں وغیرہ کا بھی معاملات ہوتے ہیں, اکثر لوگ کبھی یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے بیٹے میں یا بیٹی میں یہ خامی ہے. ایون میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے جہاں پہ مینٹل النیسز لوگوں میں موجود تھیں, لوگوں نے بالکل ان کو چھپایا اور بالکل نہیں بتایا, اور اس سے اگلے ہی دن ڈیورس اور اگلے ہی دن اس طرح کے بہت سارے کرٹیکل پرابلمس ہو گئے. جبکہ یہ وہ ریالٹیز ہیں جس کے بارے میں آپ کو اوپنلی بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس طرح آپ نہ صرف اپنی زندگی سے کھیل رہے ہیں, آپ دوسرے کی زندگی بھی خراب کر رہے ہیں. سو ہم لوگ کہیں نہ کہیں, اور یہ ترغیبات ہم اپنے بچوں کو پہلے دن سے دے رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آپ جب اس کو بہترین گریڈ لے کے آنے کی
सलाह देते हैं, जबकि आप ये नहीं एक्सेप्ट करते कि उसकी एबिलिटी ये है या नहीं है। बिल्कुल, समझने की बहुत जरूरत है, लर्निंग की बहुत जरूरत है। आप दोनों का हम बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारे व्यूवर्स को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आज धोखा डिस्कस किया। तो अभी हम इजाजत लेंगे क्योंकि जाने का वक्त हो गया। जी हाँ, हम इजाजत चाहेंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। दुआ जमील सुखेरा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। कल मुलाकात होगी।